देखुन एंता हिसाब एटा शाढ़ीटा आसवा बहुत खुशी लगुच बहुत भल लगुच जिते बेले गुटे माने खूब मेहनत करी गुटे जिनिस करूथुबो सेठी जदी 2 पैसा मिलसी कि नहीं मन के पूरा बहुत खुश लगे जासी। हेलो संग माने जोहार जय मां समलेई जय कौशल जय श्री राम जय जगन्नाथ आशा तुम्हें सभी भल थिबे आमे भी बढ़िया अछु। तो संग माने आज आपण मानको मैं देखामी संबलपुरी साड़ी कलेक्शन जिनटा मैं बरपाली ने नहीं करी आसी छे आ खास आहा देखा सावित्री व्रत लगी जिनटा मैं साड़ी नहीं करी आसी छे। तो केन केन साड़ीटा आनली और केते केते दाम पड़ला आज आपण मानको सब ई वीडियो रे मैं बतानु। तो आपण माने मोरनु शेष तक वीडियो के कंटिन्यू करन जदी बढ़िया लागबा लाइक शेयर करवाटा बिल्कुल भी ना नै भूलबे। तो ठीक अच्छे चलो हम देखाऊ छे देखो नेटा बैग बुआ सहित आपण मानको देखे दउ छे मैं सावित्री व्रत लगी केनटा एटा किनु है मैं भाबु छे जेनटा ते देखन साड़ी এই শাড়ির কলরটা বহুত ভাল লাগলা মতে এটা তা দেখো যে কি কেনটা টিকে দেখছি রহ তো এটা দেখুন ধড়ি আছে এটা উপর গতি কি তিনটা ধড়ি আসবা আর এটা টিকে ফিকা কলর আছে তারপরে এটা তলে আসবা এন্তা কথা কলর তো এন্তা কথা কলর শাড়ি মন বিলকুল भी ना थे संबलपुरी साड़ी रे तो सेति लगी मैं भाबली इटा नहीं जाए मते बहुत भल लागला ए डिजाइन टा देखुन एंता हिसाब अच्छे हला आउ काना कहमी बेले एंता 3टा 4टा 5टा 6टा धड़ी वाला मन गिनी साड़ी गुटे भी ना थाई आ सब गुटे गुटे धड़ी वाला आ डबल धड़ी वाला गुटे अच्छे आ पेपर धड़ी अच्छे तो मैं भाबली एंता 4टा 5टा धड़ी वाला टिके नहीं जे नुआ डिजाइन जेनटा चलू से आहादे लोग पिन्हुछन एटा देखुन एंता हिसाब एटा आसवा साड़ीटा देखुन केना लागुछे आपण मानकु जे कहेबे हला एंता हिसाब आसवा एटा और तार आंचलटा देखमा पनत कानीटा देखमा केनता अछि जे तार पनत कानीटा देखुन एटा आसवा एंता आसवा आंचलटा एंता हिसाब आसवा एटा देखि पारुथिबे ओ एटा जेनटा के कला कलर जेनटा एटा सादा अछि एटा होचे ब्लाउज पीस तो ब्लाउज पीस आसवा एटा कला कलर रे ओटा आंचल है आयाडे दिही कुती केटा कुछ कुती के कह तल कुती के देखो तो ये कलर टा मते भल लागला तो आपण मानको केना लागला कहबे डिजाइन टा हला केना लागु सेटा कहबे आपण माने तो सब आड़े पेंटी से काना के देखामी ता जेनटा आपण मानको देखाली देखुन पासुले देखुन केनता आसबा एटा आ कथा कलर संगे जेन फिका कलर अछि कि त ई दुही कलर लागी मते भल लागला साड़ीटा मोर मनु ना गला मैं देखि नेले कि मोर मनटा ई साड़ी नहीं थिला तो सेति लागी मैं आनी आसी कहली तो केना लागुछ जे आपण माने कहबे भल लागला कि ना लागला साड़ी डिजाइन टा आ ई साड़ी रो दाम टा होचे 7,500 टका हला 7,500 ताके केते कहउतले तमे भूले गली न कानी बेले हमें 4 तारीख जेथिलु बोरपाली आ आज आपण मानकोटा मैं देखौछे गाना हमर वीडियो ना जो थे तो का करमा एटा 7,500 पड़ला तो सस्ता पड़ला कि महंगा पड़ला अपन माने कहबे जे माने साड़ी पिनुछन एंता संबलपुरी साड़ी जे माने एंता टाइप रो डिजाइन माने एंता डिजाइन जेन माने पिनुछन केते पड़िसे अपन मानकोटा जे कहबे आ महंगा है कि सस्ता जे आपण माने बताबे हला मते तो साड़ी घिनी आसे नहीं संबलपुरी साड़ी आ सस्ता है कि महंगा है सेटा भी मैं ना जाने साड़ी माने साड़ी नहीं करी ऐसी मैं तो एटा गला गुटे साड़ी आ गुटे केनटा आनी छे देखौछ आपण मानकु आ गुटे देखो एटा जेनटा हमें समस्ते पसंद करलु मोर मां मोर बहन मोर आपा सभे जेन जाइतिले सबको पसंद आसला ए साड़ीटा तो ए साड़ीटा नहीं करी हमें आसलु आ एटा गुटे नुआ लागला कि एंताटा पिन्भार में नहीं देखबार तेल आपण माने जदी पिनिथिबे तो केते पड़ीछे काना जे कहबे आ एटा देखुन बहुत ही सुंदर अच्छे कलर एकदम मस्त अच्छे फिका कलर अच्छे तापर पिंक कलर अच्छे
ରାମା ଗ୍ରୀନ କଲର ଅଛି ଦେଖୁନ। ଆଉ ଇଟା ଧଡିଟା ମାନେ କି ଇଟା ଗୁଟେ ଧଡି ଅଛେ ଇନ ତଲେ। ଆଉ ମଝା ମଝାରେ ଏଟା ଦୁଦିଟା ଲେଖା ଧଡି ଆସବା। ତ ଧଡି ସରସର ବାଲା ଏଟା ଦୁଇଟା ଶାଢୀ ବୁହି ଆଣିଲି ମୁଇଁ। ତ ଇ ଶାଢୀ ଟା ମୋର ମା ଘରେ ଦେଇଛନ୍ ହେଲା। ମା ଘରର ଗୁଟେ ଇଟା ଆଉ ଘର ଗୁଟେ ଇଟା। ତ ଇ ଶାଢୀ ଟା ମା ଘରେ ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ଶାଢୀର ଦାମ ପଡିଛି 7,000 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ବି ମହଙ୍ଗା ହେଲା କି ଶସ୍ତା ହେଲା ଯେ କହିବେ ବାକି ରେଟ୍ ଟା ଏଠି 9,000 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା 7,000 ଟଙ୍କା ପଡିଛି। ତ ଏଥିର ଆଞ୍ଚଳ ଟା ଦେଖମା କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଏନ୍ତା କଲର ଶାଢୀ ଗୋଟେ ମତେ ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପିନ୍ଧବାର। ତ ଦେଖିନେଲି କି ମନ ଟା ଲାଗିଗଲା ତ ନେଇ ଆଣିଲୁ ଆଉ। ସେ ବର୍ଷେ ମା ଘର ନୁ ଆଣିଥିଲି ଦୁଇଟା ଶାଢୀ। ସେଟା ପେପର ଧଡି ଆଣିଥିଲି ବରଗଡ ନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଆଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଏଇଟା ପୁରା କଲରଫୁଲ ବାଲା ଶାଢୀ ନେଇ ଆଣିଲି। ସେଇଟା ଦେଖୁନ ଆସବା ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କେନ୍ତା ଅଛି ଟିକେ ଦେଖମା। ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟା ଆସିବା ଏନ୍ତା ଦେଖୁନ ପୁରା ସାଦା ହିଁ ଅଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ ଏନ୍ତା ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଥିଲା ଯେନ୍ତା ଆମେ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛେ ବରପାଲିର। ସେମ ଏନ୍ତା ଟିକେ ଫୁଲ ଟା ଅଲଗ ଥିଲା ସେଠି। ଆଉ ବାକି ସେଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଟା ମସ୍ତ ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ବାଲା ଆସୁଥିଲା। ସେଟା କି 7,500 ପଡବା କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଇଟା 7,000 ପଡଲା। ତ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ନା ଥଉ ବୋଲି କହିଲି ମୁଇଁ ଆଉ 7,000 ର ଏଇ ଡିଜାଇନ ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିଲୁ। ଏଇଟା ନେଇକରି ଆସିଲୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ନେଇକରି ଆସିଲୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ବତାବେ କେନ୍ ଶାଢୀ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗଲା। ଆଉ ଦାମ ଟା ଠିକ ଅଛେ କି ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା କି କାଣା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବତାବେ। ମତେ କିନି ଦୁକାନରୁ ଆଣିଥିଲା ଶାଢୀ ପଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗସି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ମେହେର ନୁ ଆନିଛେ ବରପାଲି ନୁ। ସେ ଶାଢୀ ଟା ମୋର ବହେନର ବିହା ବେଲୁ ଆନିଛେ ତ ସେ ଶାଢୀ କି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରସନ୍। ଆଉ ସେ ଶାଢୀର ଦାମ 8,500 ଆଉ ଏତେ ବଢିଆ ଯେତେ କାଚବ ହେତେ ମାଝି ହଉଛି। ମସ୍ତ ଲାଗେ ସେ ଶାଢୀ ଟା ମତେ। ତ ଦେଖୁନ ଏନ୍ତା ହିସାବରେ ଏଇଟା ଶାଢୀ ଟା ଆସବା। ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ବତାବେ ହେଲା। ଆଉ ଶାଢୀ ପଟା ଘିନି ଜାଣିଲି କି ନାଇଁ ଜାଣିଲି ଏଇଟା ବି କହିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ତ ଆନିଛେ ଯେନ୍ଟା ଗଲା କେତେ ଦିନ ଘିନି ଆଉ ଦି ଖଣ ଶାଢୀ ଅଛେ ଏଇଟା ବେଲକେ। ଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ମାନେ କିନି ଚାହିଁଲେ ବୋଲେ କିନି ଜଲଦି ଗଲା ଘିନି ନା ହୁଏ କାଁ ବଲେ ତାର ମହଙ୍ଗା ଏତକି ଯେ ଟିକେ ଭାବାରଲେ ପଡସି ଘିନମି କି ନା ଘିନା କହିକରି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଘିନବାର ଅଛି ଗୋଟେ ପେପର ଧଡି ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେହକୁ ଟିକେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ଥିସି ଆଉ ବର୍ଡର ରେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଲ ଲାଇନ କେ ଲାଇନ ପଡିଥିସି ଏନ୍ତା 35,000 ଲେଖା କହୁଛନ୍ ସେଟା। ସେନ୍ତା ପେପର ଧଡି ଗୋଟେ ଘିନବାର ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ମୁଇଁ ଭାବୁଛେ ଏନ୍ତା ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ପେପର ଧଡି ଶାଢୀଟେ ଘିନମି ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଭିଡିଓ ମାଙ୍କେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅନଲାଇନ ବି ପଠଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତ୍ରାଲୟରେ ବି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ମାନେ ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଯେନ୍ଟା ସେନୁ ବି ଦେଖଉଛନ୍। ବରପାଲିରେ ମିଲି ଯାସି ସବୁ ଦୋକାନ ମାନକେ ଭଲ ଭଲଟା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେହେର ବସ୍ତ୍ରାଲୟ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଥର ଭଲଟା ମିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଅ କେନ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ସେଟା ମା ମହେଶ୍ଵରୀ କେନ୍ତା କାଣା ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଠି ବି ଯାଇଥିଲୁ ସେନ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶାଢୀ ମାନେ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ମାନକେ କିନି ଏକ ସେ ଏକ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମାନକେ ରଖୁଛନ୍। ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଶାଢୀ ମାନେ ରଖୁଛନ୍। ବାକି ଛାଟି ବାଛି କରି ଆନି ଆନବାର କଥା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀ ଟିକେ ମୋର ଦ୍ଵାରା ଟିକେ ମୁଇଁ ବାଛି ବୁଛା ହାତେ ନେଇ ଜାନେ ସେ ଲାଗି କିନି କିଏ ଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ବେଲେ ଗଲେ ଘିନି କରି ଆଣିଲେ ନା ଭଲ ହେସି ଯେନ୍ତା ଆମେ ତା ମୋର ମା ମୋର ବହିନେରେ ସବେ ଯା କରିଥିଲୁ ସମୁଦ୍ରର ପସନ୍ଦରେ ଏଇଟା ଅନା ହେଇଛି। ତ ସମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ କହିବେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ମନ ଫିକା ଫିକା ଶାଢୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥି ଲାଗିକିନି ଖାଲି ଫିକା ଫିକା ଦେଖୁଥିବି ତ ଫିକା ଶାଢୀ ମତେ ଫେର ମନକେ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ଭାବିଲି କି ଦୁଇଟା ଶାଢୀ ଅଛେ ଇତି ସେ ଶାଢୀ ଘିନମା ଫିକା ଫିକା ଟା କହିଦେଲି ତ ଲାଗି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଲର ନେଇକରି ଆସିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ସେଟା କଥା କଲର ଯେନ୍ଟା ନା ଆଣିଲୁ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାସ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିମି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବତାବାଲେ ଚାହୁଁଛେ ହେଲେ ମୁଇଁ ବତେଇ ନା ପାରୁଥେ କଥାଟା କାଣା କହୁଛେ ସେଟା କି ନି ଅ ବହୁତ ଖୁସିର କଥାଟେ ଆ ଫେସବୁକ ରୁ ମୋର ଯେନ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଗଲା ମାସରେ ଆସିଲା ନ ହେଲା ତା ଗାଁ ଯିବାର ନା ଜାନା ଏଇ ଚକରେ ମୁଇଁ ଭିଡିଓ ନା ବନେଇ ପାରୁଥେ। ଭାବିଲି କି ଏଟା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସୁଛି ତ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଶାଢୀ ଗୋଟେ ଘିନିସୁଁ।
ମାନେ କି ଶସ୍ତା हो कि महंगा हो जेनता भी हो गुटे शाढ़ी किनसु नुआ नुआ जेनता सावित्री ब्रत रे पिन्हा हेसी तो फेसबुक पैसा न जेनता एटा गुटे शाढ़ीटे में घिनवी कहिकरी तो एटा तापने मते एटा पैसा देथिले जोउ छ तो हेडू शाढ़ी नेकरी आबो कहिकी एटा फेसबुक माने फेसबुक पैसा रु जेनता शाढ़ीटा में घिननी एटा 7,500 एनता एटा तो बहुत खुशी लाଗୁଛି बहुत भल ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ खूब मेहनत करी ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କରୁଥିବ ସେଠି ଯଦି ଦୁଇ ପଇସା ମିଲସି କି ନି ले मन के पूरा बहुत खुश लागे जासी तो मते बहुत भल लागला ଆଉ बहुत दिन ମୁଁ मेहनत କରୁଛେ फेसबुक रे भी वीडियो माने जेनटा अपलोड କରୁଛे ମାନେ कि मोनोटाइज तो बहुत दिन ହେଲା न 2 बछर लगभग ହେଇଗଲା न लेकिन କିଛି गड़बड़ ହେଇଥିଲା हमर फेसबुक रे जेन द्वारा हमको पैसा नहीं मिली पारुथे से पैसाटा माने कि आସୁଥିଲା लेकिन आमे ना जानी पारुथे केनदा सेटा ହେଇଥିଲା जे तापरे सब ठीक कलनु फेर वीडियो वीडियो देखी करी आउ जते बेले सब ठीक ହେଇଗଲା कि फेसबुक रे पैसा आबार आरंभ ହେଇଗଲାनो तो बहुत खुशी लागला बहुत बढ़िया लागला तो ई खुशी के शेयर करवा लगी मैं आपण मान संगे बहुत दिन वीडियो बनावार चेष्टा करूଥିଲି लेकिन ना हेल पारुथे तो आज जेहेतु एटा बनौछे तो मैं बते ही देसी कहली आपण मन को एटा बतौछे मैं तो बहुत खुशी लागुछे भल लागुछे तो आपण माने भी फेसबुक रे वीडियो वीडियो माने छाडुन फोटो वीडियो माने छाडुन आपण मान को भी दुई पैसा मिली पारबा जेन फेसबुक रे दिने आमे माने कि फ्रेंड बने बने लोक संगे कथा है जेन फेसबुक के समस्त यूज करूथिले सेटा यहाँ देखा पैसा मिलुचे से माने कि सेही फेसबुक रे सेही फोटो सेही वीडियो छाडी आपण माने पैसा कमाई पारबे तो फेसबुक रे आपण माने भी छाडुन आउ जेन माने हमर फेसबुक आईडी की फॉलो नहीं करे निश्चय फॉलो करबे आउ देखबे हला तो फेसबुक आईडी टा कि मोर पोमा निरु थिला तो पोमा निरु के सेटा के मुई गुटे वीडियो जरिया देखली आउ आटा के मैं सुधरे देछे सेति मैं निरुपमा बैरागी कर देछे मोर फेसबुक आईडी टा तो आपण माने निश्चय फॉलो करबे आज माने फॉलो नहीं करना देखबे वीडियो माने हला सेति भी वीडियो माने सेति रेगुलर वीडियो माने ऐसी गला पूरा 8-10टा वीडियो माने ऐसी आ शॉर्ट वीडियो माने सेति आ यूट्यूब रे तो आपण माने भल पाबाटा दउछन ही एटा काना कहमी आ तो ठीक अछि केना लागला आपण मानकू आज सम्बलपुरी साड़ी कलेक्शन रा वीडियोटा जे आपण माने निश्चय कहबे जदि भल लागितिबा तो निश्चय आपण माने शेयर करबे लाइक ते करबे आपण माने लाइक करवा लागि भूले जायसन तो लाइक ते करबे आउ आपण मकर मनर कथा के कमेंट बॉक्स रे लिखबे हला रखुछे फिर गुटे नवा वीडियो रे नवा किसी कथा संगे हमें फिर भेटमा तते बेल तक जुहार जय मां समली जय कौशल जय श्री राम जय जगन्नाथ।